Bismillahillazi istaqda alayna ta'allum. Iden fuɗɗorde inde Allah ko yamirɗo ye jangu heɓen no reniren mo ɓaysa inni a reway Allah tun a janga wallahi o memata ɓayna yen ɗaynidir tun on tigi jokka haaju wiya yo ɓe geru toon aray on tigi laaɓanaɗo mono juɓɓe mo jangaɗi anda no renira Allah wallahi Allah o memata dewal makko nga ɓay boutique ma a hotataki kiɗe a sokari auto ma on men la même chose jawle maɗe fo hiɗa kippi sa heɓanaɗi kadi diina Allah kan tan wo heɓanta dewal ma ngal tan darugol ngal Allah ba men fo wo kessa ɓay noon Allah yamiri e yen jange o noon d'Allah qui nous impose d'étudier wa huwa awwalu kalimatin alqaha ila ma atufi sallallahu alaihi wasallam ko jangugol woni daɗol aranongol o adresi o yeeti nelaɗo makko sallallahu alaihi wasallam oni iqra jangu on nani remu on na darnu cuuɗi on naɗi ko adoto iqra jangu haray fof natori ɗo on naɗi on tigi yo accu bonki yo huuɗo ko iqra jangu on nder toon ɗum ɗo fof duumi ono foro fara on do yaltoyta kono onon kadi ko welata on ko men yeeto on wondema on tigi si jangal sayno wadde astafirullah to e ɗum gasi yoni ya foy Mamadou Maka dalanama iqra a jangu le verbe conjugué à l'impératif o yamimo iqra a jangu an ko an kadi yeeta sayno noon woni en inni ko ƴayre wonɗe wadde gasata hino wawi noon wonde baben soro toɓɓanano mamaɓe faati lawma aduna on wela fe heɓano ko dankoma kono ɓatto noon janguɓe ɓe yiɗa janguɓe ɓe yiɗa gandal ngal ɗon kadi haray a wondi e anniye rewgol Allah ɗin kadi la yudiyu amalal muslimin Allah bonnata kuuɗe anniyiɓe waɗugol ko moƴƴiɓe kono foro faro yata mon frère an essaie Allah jamfa we can't cheat God won munoma Allah jamfa de wata tompude Allah de walata it isn't a bluff. Hina manti woni fi jango na manta golde ko Allah yamiri Muhammad ko nyembi dum parce que kanko woni modèle kanko woni anna doire bi ko kanko woni ndaro galle ngal ko don daari to nen kala ko yamira konko e wadu kala ko hada konko en accu enen kala. Étudier fut la première parole qu'Allah a révélée à son choyé paix et salut sur lui. Manfaatuhu kono woni nafa gandangal huwa nuru kulli ibadati wa huwa mushtiruka min laylil jahli ila dawi ma'rifati billahi nafa gandangal ko ɓay ko kangal woni torche dewangal ko kangal yaltintama ka niwre majjere addama ka lumière andugol fi Allah heɓa no remirama mo janga ko nder niwre o woni no jangirɗano hara heɓi lumière torche yonnantoɗo ma he ko juddere ni ko foose ni ko pitare bulle ni ko ni e ni ay pottitoɗa ɗum ɗon awa ko on torche kadi alquran nurum alquran on ko lumière hina noon alquran on woni français woni anglais koyo on tigi jang parce que da wawi wonde a jangal alquran ɓay joni Allah newini ƴetta livre français janga ɗon anda no rewira Allah ɓay do a heɓata argument hujja o ala mo yetoyoɗa Allah wonde mi jangano mi heɓano feere o wacca gasata ko kanko yaltintama ka niwre majjere naɓama ka ndaygu andugol Allah on shartum khamusul li kulli ibadati andugol Allah non ɗum ko condition ko sarti mo feere o ala feehu be hunna on ɗon certifié yo diina ma kanja ko be jange mon frère sa jangani ɓatto janguɓe ɓen ɓatto nana faama ɓenni mo yaadi e gando palanɗe ɗiɗi o nafodi e gande caaɗo ɗiɗi ɓe yewtidi haalaji ɗiɗi ɓay haray himo acciti golle makko fo jokki ɗum ɗon wo haray Allah naadaymo aljannaji ɗiɗi ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam maaki kono ko hiɗon dogirde men menen waɗɓe duɗe ɓen tun wajjiɓe ñolɗo hiɗon doga men tun on tippirta ton si pay ko mon fuutike on fiwata janngu ko yehi ka amen on tefata hay andugol sippi ko homboni kara makko makko on tefa
kono ka école française ji mi añagoye jande nde ko ɗum mi adori wonde jande fof c'est bon kono ɗon hiɗo wakkili yoɓugol 1 million 500 2 million hitande hiɗo wakkili ɗum ɗo kono ƴettugol 5000 francs hokka karamokojo pay kum mon kum on waɗata on watta c'est formidable wonen en kippi fi dina kan ma ye woɓɓe no manto nami udditi duɗal joni kadi ko ɗum yaltani patron ji ɗi waɗi bogolan e veste ji e basin ji yiɓe daasa otoji miɗo udditi duɗal miɗo naɓi toon janno fi ka ɓeyguri ande janga e ka kawte ɗen janga hara ko 100 000 150 000 halduɗa e on taali bajoyoji a yoɓay mo lewru hay ɗin menen buyno wullitade amen wondema hay ɓen ala jaɓude yoɓude ɓe ɗinno ɓe min mi wullitoye awaka saykuɓe ɓen ɗum ko gardiji ɗi ɓay menen ko men sayku ha sana wullitoye ka zumani ji e ɓe naɓa ɓenne kodi ɓe ɓuri men doole wima ko ɗon no woni ɓen ɗon gaynani ɓe ɓuri on doole ɓe waɗiri yiingo kono ñande Allah nangi ɓe woɓe hette par ce que ko hakke ɓe ha jaka e gandal koye wontu miɗo udditi duɗal jon ko ɗum kadi yalti yiingo du blabla c'est zéro ko eɓɓuɗen kon foro fara wallahi en fuutota ko fileji Allah ɗi en bannoto e may net en ha jaka e dina kam on s'en fout hein on s'en fout Allah daali ok a yoɓay 2 millions 3 millions hitande fi l'école pay kuma kono kum gaynay tum mi watta kum mo appel comowo wonirani ko ɗon wonde ko ɗon woni en jabat inna rabbaka la bil mirsad bos joma himo ka barrage a tournay tum tawa himo ɗon ko ɗum pay koye men gol fof no jooɗi golle ala wonta no yuppa tubaɗa yenkis criss cross watta ɓoylere ara yenna nene mum piya nene mum e be mum fella kikalanku ono haɗi mi yaha Europe quoi ono haɗi mi yaha Europe min noon ko c'est que ko soit mi heɓa eroji ɗi ma ewol ngol ar ay fa jannirano ad ɓe meirano ɓe l'islam ko ɗum waɗi donc ko an adoto e toɓude ɗum ɗo son importance est que c'est lui qui t'éjecte des ténèbres de l'ignorance et te guide vers la luminosité de la connaissance d'Allah, condition sine qua non pour toute dévotion. Allahu Allah dalika al-Quran Makka innamal ulama yakhsha Allah min ibadi woko janguɓe ɓe ndey hulatamo e nder jiyaɓe makko ɓe anduɓe ɓen hulatamo ko ɗum innamal ulama yakhsha Allah min ibadi innama yakhsha Allah min ibadihi ulama ko janguɓe ɓen hulatamo sa anda goɗɗo a hulatamo ko ɗum o yetoɗa bul ko fatte nden watta yejjit wondema ko janguɓe ɓen hulata Allah kono jangirɗa wo hulirta Allah ɗum e wonde buyamen janguɓe ɓen kadi nafaali gandal ngal nafaali ka masalil himar yahamilu asfara wa ko mbabbarondo to carton ji defte nafata menen kadi buya men no jangi men hutorta ha andi ko ceernoɓe ɓen gerata kon a taway Allahu akbar ko ɗumin son tewtike men on heɓoyta argument do yeeso Allah gol hari oustaz ami do o waɗay ɗum ɗo min tawi yo mi ñembo Allah dala ko oustaz ami di kum hassane ñembata ka ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu vois bato ndaaru men ɗi seeɗaɓe amen feewi ɗum on fof ko wowlugol tum ko laaba tum zéro men laatinta ko menen ñamata ngeenaari ko menen ñamata jawdi alyatima détournamo ko menen humata dewle bonɗe ɗen men tabintina addu tun 50 000 francs kayiye dogo affaire baraño a addi mbuɗi lanni e dogo tun. Allah dit que parmi ses serviteurs, seuls les cultivés peuvent le craindre. Ni alate, tros it la wala landama, wakarra saila in fawza daraini. Allah ye jangube be malegol aduna e lakara, jangube be o manna be wo aduna e lakara. Azahawu lan yumita shajana minni on majere itata mone majere. Mino yi ila jay avion mino yi Egypte meden ari meden wadde escale Maroc takko ko men jippoto be jonni kaydiji yo remplisse adresse mo be jippoto be Maroc ɗon ɓen goɗɗo jonna ko yo remplisse mo be no ay wa darga be no jonna kaydi mun no windude oɗa kakaradi ndi waɗi veste
Comme mon cher, il n'y a rien dans la tête. Au milieu, Allah est rempli sur ta vie. Mon ari au Dieu na nafsi, ore ami lo rempli su de minke. O wulli pas trop dino. On o wulli o tay ko janga ko ella mon frère. Wakilo janga niba jangu tout. L'ignorance ne soulage point. C'est à eux qu'il dédie le bonheur des deux mondes. Wa muntakhabullahi gala Allah subi ederta gefongo fo aliyatima kum ala sabukum ala sababe yete Muhammad sallallahu alaihi wasallam kum ko bayari ko pay kum Allah hodiri o waday mo annabajo o subori mo bete ya gal makko gal ko on maki man arada dahra mo fala ma aduna faqatara ko aduna tu fal atiyata allam yo jam wa man arada al akhirata mo fala ma lakara faqatara ko lakara tu falyata allam yo jam wa man arada huma ma mo fala ma aduna e lakara falyata allam yo jam. C'est ça. Amo irtaki aduna ila karasia asia janga wa watawun wa wata konen ala man tangu enjabata aduna al setan sanastadriju min haythu la ya'lamuna oni misuina ide haka no kukabe anda hama ide juhabe wobe kadimini ame fani kinto no jangi onko sanastadriju mimi mitawa matali bajo gonenna sanastadriju men nastadrijanno to be min haythu la ya'lamuna haka be ya'lamannaki wa umli lahum mi umli yanno to be inna kaydi andi matinun no matinini imi oshe inna kaydi andi matinun no matinini e utuo mo uditi dude imo habbi kala on hani mo tubjude fayda mo mantana de inna kaydi andi matinun no matinini sanastadriju men nastadrijanno to be min haythu la ya'lamuna haka be ya'lamanna o yalto en shay ko min jande Allah no newina limi Allah no newina ma jande an ni sanastadriju ko men nastadrijanno to irata tu vois façon jigi fo no wodi wobbe be mema ta gandal fo wobbe famin kino no jangiara janga dollube majji wa dollu hibe majjinde yimbe ben non si Allah récupérer be frappi be tay ko boss don frappi be mansa the king's king mangeta mangi ko nangata be bombarda parce que gebo be fala kuccoyte we latiri al suppuru ka suppita o e abe suppita cerno shayko usta hara sinter c'est ma il faut se faire. L'élu d'Allah, paix et salut sur lui, dit que celui qui veut la vie, qu'il étudie, et celui qui veut l'au-delà, qu'il étudie, et celui qui veut les deux à la fois, qu'il étudie. Al-Makrubatu, Joni non e yamirama yen jangu. Ko hondum non ala hondum hutorten fi yen jangu, ko hondum dua en jogade. Farafudul kasali wa takabbur bay ko force yen jang abugo to tonga melo e mawnintinare watti khazul kitab anisan yetta deftere nde watta ne jati gima deftere wo hala asedata e deftere ko dum ko humto ko do ni clé on bay ko be demonta ko do ni jangu gongo ko non di clé on ko terta gol ngamelo e mawnintinare e jogoda deftere nden har on sedata. L'approche est de rejeter la paresse et l'orgueil, de prendre le livre comme son confident. Wa alal muta'allimi bazlu kulli juhudi wa tawadu'in fi ta'allum. No fali jango an min wakila gol yer wo kon tigi wali ne o ender ko jangata ko o wakilo o sorta sobe o ne o kadi ender ko jangata ko ala te yere tala fede alla yida mawnintini do non di mawnintiniri o perdi mine on ari cer almani jono kasare do o aray ka jangugol khutba nay be ngari o sorna khutba on ka le ko do sudan o politique do mi anda geraye ay arbe ben hota mine o fala ka jamde mi acci di moy majje mine ande bi ande waton tippitu do nan cerno en parce mi yiɗo mawnintini carrément o ɓe yaari noon e jaleɗe ha nanama ɓoyɓe maayi vous voyez c'est malheureux ta mawnintino mo be ko goɗɗo jannino mo be
hay Muhammad ko Jibril jannim tu vois be wakilo da terto da mawnitina ko amawdo a jangali yettu alluwa ngal yaha ka jangete do palande be ko baraji mara palande be no wasi ko afokkitu do hajju fofango be ko baraji marda say no mina de ya fi yo ye arti ko alaji de hara ko zunubaji ma ma pima alla ne onani ma ya tuba na patron dinka jo jabani ma ko jab go batu da mo kongoy ko tampinda do ko mo jabata hajju itata go yum ufna gol ko min kum hamidumi arata do suma e balde sappo sakkitoro simi do wadi on do alla mema ta il n'est pas de ses prérogatives de me pardonner les bêtises que j'ai commises sur X pas du tout kono no palande be sena gol ma ka gandal ko baraji mara yaha arta tu vois hara terto la maunintina go terto ni sina tunga jerama effet de shaytan ne. L'apprenant doit déployer tout son effort et humilité dans l'apprentissage. Alima akalere ma ala yita danili aglihi mobe no hanani no fali no sonja gol fiye ou gol gandanga. Il doit s'épuiser pour cette noble cause. Al-adabu nuskurad ilna bikati ko woni chuchuru kel gol kadina ko jangu gongol mini ko gandangal woni biradan dina kan ko be janga mo frère sa anda yahu ka andi be fasalul ulama lande jangu be in kuntum sollati ke la ta'lamuna anda kono la tadri a anda wala tadri annaka la tadri anda tu vois Fanta jahil murakkab, tu es un ignorant composé, tu n'es même pas simple toi. Ko foti wana tadri wa tadri annaka tadri. Hara hida andi. A défaut de ça, sina dunno. Hara tadri wa la tadri annaka tadri. Hara anda kono, hara hida andi kono anga anda hida andi. Hakke ko nevida. D'accord. Madum la tadri wa la tadri annaka la tadri. Wa tadri annaka la tadri. Hara anda kono hida andi ya anda. Kono sa hewti o stade da la tadri. Imukolum imam mukolum samakhili imukolum. Allahu Akbar. You don't know and you doesn't know that you doesn't know. You ignore your ignorance. Tu vois, tu ignores ton ignorance. Haray aranti gila ni plombu de bonki munki. Haray shetane ha biriyo don kabul jidi. Gere jangem pitem to mawnintinare to jange yetten alwanga yetten deftere den jange yemtam kum hebuden kum ko shetane akkite woy labbugol celle ko nabana colli di gera ara mbatto da jangue be ko nanda do huto da wa Allah ya foto. Le savoir est la sève nourricière de l'excellence. Gala khatimu risalati Muhammadu timmindo nela do ya ganga bay kanko timmini les 313 biara kanko ni 13 tato e sappo e tata be gon kanko maki ta'allamu jange minal mahdi bi won dum penu ila lahadi haya hoyon kapale ka dabur minal mahdi ila lahadi du berceau au tombeau jange wata wi ay donc nela do maki no andi a hebata do argument mo place ya wi an hadi anawi o mi minal lahadi bi ka on apen on ilal minal mahdi bi ka on apen on ilal lahadi ana to ya katabuma ko ya wakilo jange o ni ta'allamu izabuli ta'allumi wallahu ila sin wo jange ya jango haysi ko shin ya he jango yo tu vois hawi non a jangata anko ampagol tu yata parce que menen buye amen d'abord sa anda men daginante ko harmi kon andi tumbu ay c'est ça men daginante dum no min ni lowe sa kuji mon vidi jidin adolo arobe lowude ko lowi wo lowande ko lowi wo ka sa kuji si sa kuji no heewi vidi no do lowo bengo darata be yuppa heewu e didi ko di vidi jidim e lowata e mum be dim be hebbina non ko woni wo parce que goddo no wowliri ko waytata arabu mo janga no wiide dum don ko dalol Allah anda misi ni si misusi Allah la way daginde ka hundu ko ambere ni wawla hala ko
kono min suusiri Allah o donc ina ko yeyta ɗo wonano ton guere tefo ko galallahu Allah daali e gala nabi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maaki oustaz maaki zéro saykujo zéro ya pas ko ɓe ɗiɗo heɗitotoɗo ɓe ɗiɗo so lumboye ɓe parce que meɗen wawi formude to oton sikko hadise fof woni gonga non vous l'aurez pas waton faljintino na hadise fof woni gonga mo ɓe no wawi moƴƴinde hadise ko hendi wo fi yeddotiral yo wat si a jangi noon on tigi ko wolama o an a calculay kisan minni o sala hina ko o sala hina ko rondore ni koko rondire ɓe janga o sala Allah no ƴetti nero mboy ɗaɗo e ɓuri koye cukalum fanɗude ɓuri 250.000 euro leeɓoy ɓuri guluy temeɗɗiɗi e capanɗe joyi an hiɗa fawi ɗum ka hoorem Allah no famma toon ɓeɗo men mille ga ɗum koko calcula o ƴetti ngandi um photo kum e sayre yette jallojo o ɓukki nder toon o ombi toon tu vois ɗa sikkude ɗum ko sama kala ko fii ko rondore hoore hoore koko calculire ko rondire ɓe jangale giru noon an kadi hara o nema mo allahu okkuma oyni wala kad karramna bani adam min teddiniri bani adama binno ha hakkilki geru an kadi hutoraki hakkilma taw koko rondora tum sina dolle rondiɗa ko probléme ay a janga ko ni woyiɗa ronditi aynama ba balam fe dunia fe fara giri la dunia koson cesse de te tracasser pour cette vie kono ko siɗa jangi sina an ko ɗo rewata feɗɗa sala ya mañinde a wakkilotto gamelo moƴƴa ko ya wakkilo sorta soɓe anda ko ɗum ɗon tum woni kolewal ngal lumbiroytangal yaha ka aljanna. La boucle de la prophétie dit étudier même si allez étudier même si c'est en Chine bihi qaddim sahamaka fi ta'miri warshatillahi wal inbiasi ƴettu gandangal tawa ko ɗum ɗon an kadi woni contribution ma on partition ma on ko ɗum ɗon kafuɗa fi tambitagol dina Allah kan e fi yo hettare waɗu e nder aduna on gandal ngal ƴettungal huuto tawa an kadi ko ɗum ɗo heɓuɗa andi si haaju heɓi ken en amin kadi ko ɗum ɗo mi heɓi awa ƴettu gandal ngal tawa an kadi ko ɗum ɗo wonɗa huutorde fi tambitagol chantier Allah on e fi ɓantal ngal ɓay sa jangi ko ɗo wiyete docteur jo pilote jo ko piji ɗin fof ko ka gandal yi vous voyez. Par le savoir apporte ta partition à l'édification du chantier d'Allah et du progrès a ibatu iwazihi angal gandal ngal non talla lakke mum o fa kawnul ibadati ira gimaran mazhuwan talla lakke on ko rewɗa Allah kon ɓay a hottitum haray koko ni Allah bugitorta o memataɗi o inni wo ko gando ɗanoto Muhammad sallallahu alaihi wasallam maki ko gando ɗanoto no ɓuranimo e di ko majjuɗo wiyata no walude rewgol Allah parce que a anda ko wonɗa gueɗe tu vois ko be jangue mon frère sen waw sen wata goto wi nawi ɓattoɗen ka janguɓe ɓen suɓa noon kadi jannoɓe ɓen ɓaysina ɗum kadi woɓɓe ɓen toon wano min on sa nastadri jumen nastadri jannoto ha yehi ɗon a wiɗa faala ɗon ganda tu vois fa kubki bunna finnaari ka naari a suɓay jannowo ma on kadi a suɓay anda oɗo hino wawi jannude himo feewi e ƴawa noon ka camion makko fi yawgol lumo ngon. Les conséquences de l'ignorance est que toute dévotion devient un jeu de hasard, donc en vain. Sa jangali dewal ngal jaɓɓetaki andano ta morte wallahi miɗo yimawɓe ɓe duuɓi wa capanɗe jeetati hiɓe sikkude ɓe tamade wallahi ɓe yurmanno nde ñande wallahi ko ni ɓe waɗi ni lanni hayina façon wa soɗagol ko c'est que ɓe waɗni tumaɗi ni hiɓe lanni e andano tamorde andano longal lotorte wiya hiɗa sorti soobe hiɗa rewde Allah honto
aya banali Allah tan kono minni goy onon goy on jabata gonga on jabata goy ko mi ko wela tan ko men dagina on ko harmi ko dum wela tan c'est là le problème c'est là ko wi gol do wonde ma ko wi gol wonde ma on tigi si tay tunno mari anni e moddo haray gasi hay si tawi gandal e fo wawata jangidude on tigi wonday tuni anni dum ko sama kala no mo frère ay tun andi madam sa nabali dépense o accete do andu kadi dewal ngal memeta ke stawi a janga kono minni no mi filli toto ko welata on kon ko daynobe on be ko du welata wonde so nafus modi sa jangal yebu tun anni on tigi daynima on tigi yala nike mayite jahannam ça c'est sûr parce que angal ko ye yasibuna annahum ala shay wo ko dum on tigi ara girdi sorta so be Allah way Abdullah min présenti ke en joni pesa nan don Allah taala kono adda no gago e kom pesa e min hari mi juuto na ndari do arda ay salli gida ay tamamuye ida wali longal tu vois ay naka de ya wolu arab ya yaw Egypte ya yaw Kuwait kono andu no wawira dumannade no wawira rewde Allah sina inde min o jabata acce ɗayni tagol ma kellangol ɗayno oɓe son jangani andon no reira Allah wallahi o memata de satasir kullu ibadatin hadara marfu don illam tata'allam sa jangali tum kala ko hu go wiɗa aɗa rewde Allah kon fu ko fus wonata o bugi toto o memata ta dévotion sera échoir foutoir al mustaqbalu muddakharu lil udaba'i bitamjidi jango on ko jangobe be marana jangobe be woni jangobe ko jangobe be ko be woni yimbe jangobe be woni jangobe be naso ngel ko jangobe be woni jangobe be sa jangali aje ake jangobe be aje atake jangobe be yimbe jango malekere. L'avenir est réservé aux connaisseurs dans l'apothéose ko hara ko e hore teddungal kadi gurdam madam fotay amona naki goddo haajaka bayra hida andi ko Allah hoddiram ma ko la toto atidina amona ko dum boy ko benni on sanu azibu melletta be marratay ni labididi go arano gaon ina fi o adday wamen yo lama ma o adda pette yite ma saajina koccu ko baya yondi no raali koddude ala dum ko lette oni wakazalika naj'alu rijza ala allazina la yu'minuna ko mona nagol goddo rondi to fi aduna on ko non o lettirta e ka aduna ga be hoolaaki kodduri Allah wondema kodduri Allah kala ko hebuda ko e ko hebuma ko hari hoddira ma sa janga non goy a jabata dum an hida andi ko bernde tun gaynata ayna mano ikabe soron ya ida betu fo ko do hebu taw fo ko do accata. Tu as tout trouvé ici et tu laisseras tout ici. Ibiri leki be imambiri luma be ibiri luma be kodo accata fot wade da kasangum natte da basi kadi minni ayobata imi gol kaldu yankebe be sattini parcelle o ida fofu de samayi be hebante parcelle wallahi ay nyande plafoniro da pide maden teggiti da tay ko plafon gon ko pide den de nyande ayondino to pellet a jangay dum amonanta ko goto a hiranta goto a ronkata dana defi amonani goddo ma goddo hino no waduma goddum a wi ay faqada ullahi ko kodduri al le destin qu'il soit festif à arroser ou stress à déplorer il est divin kodduri khairu wa sharru min allah ko waduma wo moƴƴere bonde andu ko Allah ko ka Allah wir kono in kunta mu'mina ko sida holi de kono si sarta tuya godun la ilaha illallah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ko annen toroto bala kono lakin kono ay on préposition don harfu istidrak on don kono antigi de yo yahuda babini hunnas ay a bonni fo kono
ala holerteɗo sihina Allah, ala reweteɗo sina Allah, ala toreteɗo sina Allah, kono bonni kala ko fi additino ko la ilaha illallah ma wa iyyaka nasta'inu o fop makko haray o boni ɓaya wi kono koyo mi ɗaɓɓu woɓɓe go hombo a waɗi idolâtrie, a waɗi polythéisme, a torike goɗɗo goma a goɗɗum go a acci Allah a bonni dina ma non ɗo fof non mon frère ko so tawi ɗa jangguide e rotiroɗa gi son jaawi aduna yondinora kodduri e Allah aljahalu fahima mum hayyan majjere ɓayna yen ɗayninir andi koye mi ɗaynata majjere ko wuuru ko maayugol ka wuuri ɗon c'est mourir vivant majjere l'ignorance c'est mourir vivant my dead body fatalafufu bi kulli murajjahin mo janga kala ko ari kon naɓoray on tigi goɗɗo wowlay tum o jokka par ce que kanko ala idée ga ra'ayu calculo ala ɗum kum machine calculo hum ga o ala ay ala ka o tippina e daalo lalla na hadise e Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kala ko ari naɓoray ko ɗum ɗon talla lakke e angal janngugol. Il s'agit de se faire emballer par toute éventualité. Alman faatu nafa non gandangal e wi Allah ko forcé ko ye jangu si welde wala tazlimuna on toñata weldomi Allah wala tuzlamuna kono on toñata ke kadi sonnati ka partia la tazlimuna taliba buino faljude wi la tazlimuna waton toñu non non piccio mona tano do la tazlimu waton toñu l'interdiction ayi mais la négation la tazlimuna on toñata weldomi Allah kono wala tuzlamuna on toñata ke kadi. Donc le juge, le procureur de la République, on dit Allah nyawo on toñata mon frère. Jan e nafangan fatamasuku nurin fi duja haray do sa jangi a heɓi ndaygu e nder niwre ndey fatasi su makhrasil ibadati haray a moƴƴini biriwol ka fuuf dewangal fuufe mo be aray ɓora ɗon goɗɗum naɓa tutoya nokkugo ay ko ɗum ɗon nafoytama kadi ñande go ɓenni ilmu yunta faw bihi tuma blokaɗa ka ɗaburu may ton goy sofay c'est clair sofay ay ala jaɓude ɗen toñidirde tuma blokaɗa ɗo ŋeeri say noon hiɗa jannuno goɗɗo ga on ilmu yunta faw bi gandal ngal wona nafitorede fi dina kam ɓe firta kaɓɓol ngol ayi c'est ça ɓenni e sadaqatum jariyatum une aumône courante sadaka haraɗa o jasuno woyndu maɗa moƴƴini ɗatal a moƴƴini duɗal ɗa darni juulirde ɗa équipe juulirde nden ɗum ɗon kadi tawoyte toon e walla ɗum salimu yadu ulahu e ɓiɗɗo moƴƴo du'antoɗo mo ay tun a ƴettuno jawdi ma ndin e tamma on fof e kulol ma Allah ngol jannuɗa o ɓiɗɗo ma fiyo rew Allah a wattimo pionnier l'islam on ko on ɗon no torori kadi a accande ko ɗon tun Allah acciranta goɗɗo sabu goɗɗo ɗon tun ka wala ɗum salimu ɗum noon en tefa en landaki ɓiɗɗo men si juuli se wowli gonga ko on goni haɓidude ɓiɗɗo mum fi si o juuli ki personne fay ɗuɗa non e nder ɗo en heɓata sappo kolli newe ɗen ɗiɗi kolli mum ɗin en heɓata sappo ɗo haɓi dow e ɓeygu mum e ɓiɗɗo mum fiiɓe juuli fiiɓe siɓe yo ɓorno hara wonani kasiya tum ariya tum hara hiɗa ɓorni kono a ɓornaki an jiwon en ko sodiranton mo sexy on ko fiyo heɓuno wangoroya min on sooday sexy jonna ɓiɗɗo mum o wiya a joni hey wallitor ɗum ɗo jiwo mi nene on no mi wallitorta hey ko ya dankol nene ko on no mi alamet e Allah no min ko mi fotayno e marmitti nene ange yangi hey onna nene ko honno hina a jiwo titeran kon daari on ɗon noon ko ɗum ɓe wonɗen newde ɓen ɗon noon ɓe wonana en arɗala tum fi'e ala tariqil jannati ɓe blokoya yen wona e dambu hoggo en feƴƴoyta yahugol ka aljanna a fokkita yahugol hiɗa ñaaƴa a waɗuno yitti kafa a waɗi mi anda lazimi e wasifa a waɗi raaji ɗum pat
o poɗa ma dole ko na Allah watti toñude Allah dahla ma rabbuka bizallami lillah min mi toñata anna o e taslimu atoña o an jabani o jibini lan wa rabbani biduni adabil islam o ne'iri lan koye nanedi l'islam acca yo yaha min luttaka yiyte Allah dala komi fankiri ko fiyo ɓiɗɗo ma on tigi irritanoma ko acculamo kon hawkulamo ronkuɗa rewde rewindemo Allah kon untoyo ɗon ka yiyte tu te rends compte? C'est ça. C'est ça. Min o woɓɓe ya awa joni a yaltidude suka on awa on tigi doy wala wondude waɗa doy nani c'est que ko so inni ya waɗu zina ya jaɓ andi puccite ma fusa e bo fo on sisaɗe mon frère welu wondude on tigi sattata fi c'est que so inni yon zine neldoramen kadi ceke hirtaka ceke eko cekinɗa dinama confiance neɗɗo men ceke en salteyaɗa hey ɓe seytani ƴetti golle dari nom de Dieu. Son importance est de tenir un flambeau dans les ténèbres, c'est implanter une pépinière de dévotion saine. Fakaunura dans l'islam wal inbisahi sawide ane iriti a jangi a hutori gandangal baynani ni on jangugol to a hutori ngal haray a woni mbirujo fi l'islam on e fi bantal aduna on c'est être un pionnier de l'islam et de l'émergence fa istiklad walaw suyira turaban fil lahadi haray a luttini inde mande kadi ka aduna ga hay si tawi a wattama mbullari ka gaburu ma kono inde mande wowleti ko mo tu vois ɓenni moba menke ay sarala wolela moba menke wolele foto banu adama koko golli o yoɓete bani adama koko o jikku makko on wowlete ono sortuno fi dina ono waɗuno ni ono wakkilino fi de o yanganike l'islam ara ya yettiya kono sawi ko furi on ko ƴettira ko alhamdulillah ko gardi tawatama ka gabburu piye fannama Allah ko awo c'est ça sai non ta jangiɗa hutori gandanga ɗa ne'irde ɓeygude mande l'islam donc hiɗa walli e julɓe ɓen telen ka l'islam ko emba koni ɓe ƴettirta furem ɓe fatanike men ayi yaha tawa alhamdulillahi ka gabburu on siɗeni ñanda si oustaz amin ma waɗe a piide molanaɗe nani watta kunsorto par ce que ko hassani ñara oustaz amin gaynani tuma c'est s'immortaliser même après être réduit en poussière dans sa tombe kara ñonte wa gandal ala kosi en wiya ko ya hulu Allah kono ɗum fof ko si tawi a jangita fof ko ɗo woni nene on fof tellement ala ko ɗo woni sibasma on ala ko ɗo woni leydi ndingoy am ala ka fus mahe dewal gasasa a hulali Allah kono fus kulol Allah kadi ala ka placé si tawi a janga ko ɗon noon mi hulani ɓe neniraɓe me en ɗo hiɗon tinude langoy ɗo ko yiɗɗon karamoko kon ko yiɗuɗon monanagol ɓiɗɗo sinamon kon ko yiɗɗon konnagu kon ko yiɗɗon dartagol moodi mon kon ɗum no hulɓini ɓay on yeetama kadi ha on ronkama terde wiwgol walla si wiyama walla dalina wato wiw amina debbo wowlata goɗɗunde no juulude acce on jaɓali acce wiwgol amina ko haɗi noddinon so wonon salliɓe ko ɓay ɓandu mon ɗum fof no wayi o awra accon hakke koye nayo hito mo yaltitu hay ko ɗe gueece mo yaltiti ɗon kon 100% no hulɓini teppe mon ɗen ko yaltitino no hulɓini terte wiwgol amina accide men e amina terte amina fi Allah ton gonnu dina mon ka acce amina so wi amina malaika ɓe wiyata amina onon sonnaɓe wato wiw amina wato on jaɓatagoy on jaɓata ko joni amina on fusata la noppi ɗi gande la jurna on jaɓata ɗum ɗo fof ko accon hakke ko andal gandal ngal ni ñerma on par ce que sago en fof koye ƴawka très wi Allah naato en aljana kono on jaɓata ko joni wiyoton amina kadi on innama sonnajo e nayo hito mum yaltitu terde monanagol ɓiɓɓe sinamon terde dartagol moodi mon terde
ronku gol ɗoftagol moodi mom haray on fokkita aljanna. Al-ma'rifatu tutil arif muznatan indal awami wa zinatan bainal anam. Gandal de ngal okkay jom maggal hettare tuma sattende waɗi ngal ɓayara yontino fala miri e maqamu e darja ko ngal okkay mo ɗum kadi tuma fof tummi ko gandal tun ƴettata pettoy goɗɗo ara joɗɗina mo takko chef d'état o gandal ngal tun kangal tun mon frère joɗoɗa e chef d'état no joɗoɗa e kakaraji ɗi ko gandal ngal tun wawantama tun ɗon ɓe sola paɗe ɓe ara ga oustad ami tawi sina gandal gon ɗum hassani o waw ɓurni solirante paɗe tiwa o fi wiyagama gandal tina ambo solantalam paɗe tiwa ñala ay komi soƴƴira régulièrement komi yirto kono ɓe sola e paɗe ɗen ɓay kon ɗum ko ɓay mi hutori allah neni mi hutori ko allah dal iqra a janggu mi jangi ko ɗum ɗon ko ɓay mi respecti dal wiye allah o vous voyez min ni gandal ngal sifa maggal ala a aray ka douane ɓenna conteneur ji ɗi yo fuuye yo dédouane yo remorque ɗen fof yo jippine yo dédouane haray ɗa rondi ɗo gandal ngal ɗon ko alors monsieur bonjour ma elaji ça va feƴƴida e gandal ko ngal ɗon gérata ko ngal gérata e jawdi ni wona ndiyam ganede ɗi gandal ngal ɓenni al ilmu kanzu la yahafu lisan gandal ko ngalu ngu hulata ngujjo wigol a ɓe arno ɓe wujjilam complètement ɓe naɓi fof ɓe ƴetti ay saabi o toon ɓe naɓi fof ha ɓe gayni ɓe naɓorilan diplôme jiɗi ɓe naɓori ay gandal ngal non 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 tu vois ɗon ko hollugol ma wonde makko allah lukkitani mouhammad yo janngu kon sa welsindaki ɗum ɗon tun haray fima on marci aduna e laaka gandal dédouanatake ɗum kara nan folo le di ate silan na suñalima muk ha yette jallojo wawata arde wiya ƴetti pelletle ɗe gandi ɓe wawi ɗum ñentagol ƴetta ko wallina kono accanayi ɗon on tigi gandal makko ngal acce jangen rewen allah o jaɓanayi famubdi judday fil arif wa muharribul bajdatil jahili ko gandal ƴettata koɗo janguɗo watta mo taka ƴetta taka jo majjuɗo watta mo koɗo andi koɗo gando ala si ñeeri tum ɓe noddete hayso ko a koɗo ɓe kubiyano ɗo ɓe zawiyan ɗo ɓe aray a few jayɗo ko jeyaɗa noon ɗo sangare hoore wollaɗo compa ko jeyaɗa sa anda ka koyno ta place là-bas fil hasiyati inda mawaqi fil hasiyati ko ka goyen kase na amenen fede tigi tigi line ton fendo gite e wela de wela ta sukkaro kite do ɗum ko ganda andi no inamo ka golde ko gonga on ko gonga de a woni moko ba tawi fus a wowlata ko yaadi e gandal a huwata ko yaadi e gandal wallahi haray gasani ɓay waya yawno o ari popodraɓe inni awa ɗo ko werdeji janguɓe ɓen tan ɓenni o noon ko honto ɓenni ko menen ko kula ɓenni awa hino ɗo koyngal bawowal geɓal o jaɓi o gayni defte ɗen no wona e sende gongol tun ina kadi jangugol tun goy ɓoya firu kala fa ya ayn sadje ɗeppe ɗe ɓe tannotako ɓenni awa hino ɓe kula ɓen ɗon ɗonni o mi ɗum ɓenni safirullah goɗɗo jangata ɗo to ɓe kula to non jangni fuuta fof woni menen goyi c'est que saɓa fenno men ɓenni fof e mbay ko kula jeeya woni awa tigi tigi linet on ɓenni hino linet tum hino ɗo mimi menen on halkata men jange ɗo e dow mon haray men hal ana tigi tigi o menen ko men ardaɓe titira toon koko sahiɗa jangude ko ma fawde ɗum tima accu janga heɓa mbelendi gurdam aduna e laakara ɓurtina. Il transforme l'étranger cultivé en autochtone et l'autochtone ignorant en étranger. A ñini i kana hésité de ɗaɓɓu gandal ngal sa ɗaɓɓi ngal tun heɓa bo man talaba wajala kala ɗaɓɓuɗo gandal o heɓa ɗaɓɓu gandal ngal
e sorta so be hara a welsindaki ni latu ahwanu wa anfa'u wa abqa ko okkitirgol gandal ɓuri newade fu piiji ɗin fo korka ɗo o yahay bimbi be bimbi ka janngugol mi okkoramo haralan jini ɓeydugol on sikkude so ari hande oustage o kellanɗo 2000 litre essence mi okkimo janngo aray mi okkamo mais gandal ngal kono newi haray lan jini ko okkitirgol ngal ɓuri newade wa an fa ko ɗum ɓurata nafude kala dokkal ko gandal mo okkima gandal ɓuri nafude o abda ko ɗum heddoto jawdi fof lannay fata zaidum a jannay kadi goɗɗo tum ɓeydoɗa no janniɗa goɗɗo aɓe min do mi jannay français anglais arabe woɓɓe ɓe namantago ɓe naylan les professeur mi naata e classe ta ko 8 10 ko français ta ko Abdoulhamid Yumkum ta 10 12 ko anglais ta ko Abdoulhamid Yumkum 12 14 ko arabe ta ko Abdoulhamid Yumkum ɓe ni la les professeurs jannoɓe ɓen mais je suis au singulier ɓen vous êtes au pluriel c'est ça wakkilo ɗen jange na mantagol kono c'est que tuña bara bo gongam o yaltay kadi ko sen jangi kelɗe goto noon ɗum hawnanaki goɗɗo eteɗo Agnès journaliste joyi France o ari ɗo ko France Inter o gollata o ari oyni woko oustage Abdoulhamid hoore hollande ka saare faala pallitude naɓamo ka oustage ɓe goymi noon komon yiyata on ka Facebook ko on mi faala yiide o ƴawe taxi moto o ari haa ɗo mo wondi e nduggu ceeɗu o ari mais yewti anglais o enregistre mi yewti arabe mi yewti arabe o enregistre mi yewti français o enregistre oni min ko langue ji ɗiɗi mi nanata ono mo nani tati wi mi hawnaki an debbo nga nani ɗiɗi min gorko min kadi mi nanu tati ɓe hakkilo ɗen jangen quoi ela mi ala on de mantagol c'est ça wakkilo ɗen jangen ko ɗum tum hentinta ɓerɗe men ɗen hentina koɗoli men ɗi par ce que ko gandal ngal tum poɗata ɗon accay hakke namantago wo kono amma bi nimati rabbika fahadi si Allah moƴƴike ma yewti sen daari ɗo ɗo ɓen kamen ɗo on ta yo naran ɗiɗi ɓeɗo fof ko dogguɓe ari fi ɓe iro hiɓe paana fi argol heƴito vous voyez ko gandal ngal waɗi ɗum nday gini kamen say mo français ni hoke hollande porto ari ɗaɓɓitugolla vous voyez ko gandal ngal jangen fi Allah kelɗen aduna e laakara kono en jaɓata ɗum en jaɓata léguer le savoir est plus fiable, plus profitable et durable. C'est une alchimie. Si a jangitu mi janni wo mi heɓa e nder ko mi jannatamo ko gandal ɗon kadi par ce que wonde o wolay goɗɗum ngo ko min wowano ka ɗengal am hay silan andi kono ta o jannila mini ko jannowo ma on komo jannata woni karamo koma mo jannata on ko woni karamo koma mo ɗaɓɓirta barke on ko jannuɗo ma on kono komo jannata on kadi woni karamo koma a heɓiray mo gandal nde mo wawa an a hunjike ma o wowla goɗɗum ngo tawa ande ɗengal ma ngal wowa ɗum ɗon hiɗa andi goy kono tawa a wowa andi a heɓi dagaje buy kan ɗum kama wakkilo ɗen jange mon frère ɓayna yen aynidir mi ara mi wacca on ɗo vraiment Allah nandi hay son jangal hina fus dogie tum ka julirɗe ara mi ɗayni o sen jangali Allah memata ko wonde wiide ɗe rewde mo almakrubatu fasibrul muallim ko a fuɗɗorta tawa non an jangowo on ko ɗaɓɓugol jannowo ma on hara ko kelɗuɗo a nanayi woɓɓe no wiya ka firo alqur'ana ɓe wiya nazartu laka womi sowanike ma mi reedanima ɗum no wolani Allah goɗɗo no sowano Allah on andi si ɓe accani ɓe hulwata Allah yowtu o asama e hoore men rubba qari alquran wal quran yal'a no ɗuuɗi ka goɗɗo jangata alquran hara harfu mo prononci wo mo wowli wo him on ɗon harfu mo huɗɗude on ti ay wo nazartu laka womi sowanike ma ndikka wonɗo wiide takke on ma nazartu kala ko takkuɗo min nasri kono ena hay takke hay ɗum wo laaki
parce que koy pay koy be nanata takke ben sikay ko be hay be nanta ko yugo takke barrière e kedo be hay dum nanta nazatu laka mi fodima ma nde huire fi batni wonde karedo am harraran no rindi nana ma ko fi ma tum nde jokkata ay non bay Allah bonnata jikke o dali ko jikko jiwo jibinta kono mi bonnata jikke mi okkoray o mo jibinta teddungal ngal hayumma Aisha ma Amina yumma ma am Muhammad sallallahu alaihi wasallam hebani tu vois wo benni kadi woni walaysa zakaru kal unsa anana benna wo ko gorko ina debbo nano walaysa ta'abbudu zakat al unsa ka zakari mi jibini o kono non jaka ko jiwo mi jibini lan andi le programme ngom boni parce que debbo wawata rewirde Allah wano gorko rewirta non ko non walaysa zakaru kal unsa awale debbo wawata rewirde Allah wano gorko ri ko unsa mo sakkiti do wolde arabon fuɗɗorto firude ko ɗum si yaltoyo walaysa zakaru kal unsa c'est que al unsa debbo la ta'budillaha ki o rewarta Allah ka zakari wano gorko ko non yaadete mo mi hukkanto en haalaji mi tonga on ha kono min andi ara ko maagije goni e nder onon fi jangoɓe. Il s'agit de sélectionner le maître. Al-muallimu yalzamuhu takayufu ta'limihi bi fikrati muhitiyati wa zamaniyati. No fawi jannowo on tawata ko jannata ko o ahay dum don e zama e nokkure nden e zamanu on tan on. Eni masa ari e wi goldo joni njappere on to couleur be janni ben no futatoro hibe nyoroto sa wi njappere a wi momso a wi gufafol a wi gilpangeji a wi kon hoyri kono koy pay koy nanirta dum be nanata geru non bay a wattike kala tawa handi firo gala on de tawa to kala anda gala so taw momso koko buri fantude ko taga kon c'est que nagira c'est que fatila ko yer ko walebu fatala o mori ko lebu wiete fatil ko buri fandude nair ko cholun soppata ndeno sopa kon min dar ko soppir dum bekon nair ko soppete yer ko dum on soppete woko fatila aw naira vous voyez ta wi momso e gufafol awi ngewrindi on haruna e ngandi ngewrindi ay tu vois ay tata mo sawtene ko den doa keldude ande ko gel benna jappere ko ngayuri ay benna ittakhazallahu waladan Allah no jogiti waladan ko lebda tu vois ko folte futa toro ko nadu wolte do ko ya anja non ko ya andu ko wowlete nokkure nden ko e sa I wowlete honde wowlante ko ya andu tu vois ina ya wiya ittakhazallahu Allah no jogiti waladan bi Allah jogito ta ko ittakhazallahu galu be ittakhazallahu Allah no jibini waladan bi c'est comme ça il faut adapter il faut connaître la typologie de mots ko ya andu hunde nden kande nabete on fewde honde tuma wowlete ko hombo wowlante dum tu vois anjanno on d'abord dum hino farima ok dum ko fi li tafama kal tullab fi yo jangobe ben fami on sa jappere ngewrindi momso gufafol jilpangeji arma refti tu vois o susta ka di ay lanta de makaramo ko gondo ni refti bay bon fo ma ngel a jangano wayno dirda ay karamo ko ma yata he ana fala malantes tu de o do non ana fori o lolli na yo de ngon ane aki harale ko arduda ka makko ko fiya jangu tu vois kono o bonni inde man bayo anda sinan ala ko welirta janno walande bo si mo andi haray awadi ni berde man si wat ka tableau ma ka dudal fiyo be fidire question ji jaboda tu vois kono sa ya fama an ko gebo tu wonda da hawji tum ni no hebira gebo ya ko shayku jon cerno jon ani faade be falta ya yid be annaba tu vois hara sincèrement ku hara kusbe anda. Le maître doit adapter sa prestation au contexte environnemental et temporel pour la bonne compréhension des apprenants. Ko awa anjanno on kadi ko ya andu a hebata jike
kullu ma kharastahu yanfauka illa bani adam kala ko tutuɗa ko nafete sina banu adam isa kharastahu sa tuti banu adam kala aka o ɓorete isa ababtahu sa yiɗimo ada ka o añete sa jannimo do adda ka o wona contre ma ina ya ɗumanno dey fiɗinɗo ya habbo ɗum ɗon jikke a heɓata ɗum ɗo ko Muhammad heɓali jikke ko Aboubacry heɓali hina enen heɓata an janno on ko ya wakkilo anda ko fi Allah wonɗa waɗirde 5000 francs ɓe addanta ɓe addata ko so a janna hay ɓiɓɓe ɓe ga hewta nokku goo si wiyama kamɓe koyoɓe ceerni ɓe jaɓitamo ɓe añanama hay teddungal ngal ɓe naɓa nokku goo ɓenna ko on ɗon janni ko ya wakkilo ko jihadi ma ndinno ɗum e wonde koye saku maaro sattide kono ko ya wakkilo muñoɗa ko ɗum ɗo misayna sa yinni tun koye ɓe welnano ɓe teddine sokkuduɗal ngal a heɓata utlub wajhallahi ɗaɓɓu yarla ye Allah on ko welata Allah ko ɓe mawɓe kan ɓe haajaka de e pay koyo janngu ɓe haajaka e dankagol jannon ko wigol tun himo janngude o hewti nasiyati o hewti zariyati ni e ni fos hara on dankota ko vous ne créez pas les conditions pour qu'il y ait une constance dans la prestation du maître c'est ça on waɗata on tambitota komo fi yo heɓuno jannir c'est ça ɗum on noon e nder sappo e men ko goto tata no haaja e karamo ko ɓiɗɗo mum ɗum a haaja goɗɗe anda hay karamo ko ɓiɗɗo mum on ɗo c'est malheureux falyakun iyasan pédagogiqueyan dahman littaftini wa taklibi ko be janno wona kakarajo wawɗo jannude fi yo pooɗu yimɓe ɓen ɓe yiɗamo ɓe nananamo ko be ɗum kono sa sa nastadri jum men nastadri jannotoɓe o aritata ayo ala nande hay e fusi sa sortay soɓe fi dina non koye taw hiɗa wawi ina wigol a rendini duɗal mi rendini duɗal mi udditi duɗal sayna falimaje molanaɗe rendiniɗa gueɗan to joni ka arɗa wonɗa jappere jilpangeji o ɓe accete ɗon ɓe aritata e guere jangue wawen si wawen tambitade l'islam. Il doit être une grosse pointure pédagogique pour séduire et puis convaincre. L'alkullu yu'allimu wona kala dey mo kala jannata n'est pas maître celui qui le veut. Ina moɓe goɗɗo no ɓurama gandal kono ɗa ɓuri mo hara wawde jannude. C'est ça. Hara ɗa ɓuri mo wawde jannude mo ɓurma gandal ɗum ɗon ko c'est que il faut avoir l'art oratoire ko taw hiɗa andi no yewtira ɓayna ya udditu sala on tigi on koyo rew ɗo ko be sorta so beta america nokkata ka lannata hara didi magi ɗum siterne ɓeɗintangi hara a jannay mo sa wowlingal ɗo tawi o wawata ta mono wowlangal hara a mari dagaje buy sa yehi waño tawi ko dagal gotal maɗa a fiɗi a woopi a artidata e ko wañete tu vois ko be on tigi on enen karamo ko ɓen jangen kelɓe n'est pas enseignant qui le veut, ni à la tête. Wa alal muta'allimi subutu fi aqidati jango on kadi himo doit habitude ko jangata kon e ko si a wobbe go ino takko an do tali babe ambe so may modja go be andi go ni be ngandi dir be mosi be on digina yo shom watta wadu no ne o ino ne igoy kono so may wadda ma satu no weli wondude go no weli wondude kadi on don tali babe mo weli wondude watta badu ko dabbay barki go kono o so may dum don kadi gasata l'apprenant doit être constant dans sa conviction, être humble, courtois et chercher la baraka. Wa kullu mura'asun bisabri dun do fo non ko kufune dun do fo on ko munya sa dabbay barki hina tabiti jandene hida nei hida weli wondude kono a munyaki yaltata ko munyangal jom latin yaltin nintamalo rende fuɗɗuɗande et le tout sera chapeauté par la persévérance wa in wahidu minha khala fa'adatuhu tudawiru qimatahu wa dajaratahu si goɗɗum e ɗum ɗo seli tum haray darjam e fam e dewal ngal Allah foduno on tigingal ngal sa may laatuta ko feeɓi ɗo fowtima le contraire dégradera son titre et sa cause rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina Allah mi tori kema yiɗi men ko yiɗuɗa kon fiwata ko men yiɗi ko ronku yiɗude e ko yiɗuɗa ko ɓay yiɗo o yiɗata yiɗande nde yiɗande yiɗasi nde yiɗande e ko yiɗuɗa ko